हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव आं बयखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आंना मबाइल गाज्रि जादों आं ओरैबायदि टेनसन रागायानो हालाङो दुखुबो रागाबो मबाइलानो जोरखाया नालाय आं दाख्लैबो होनखादोंमोन आंनि ब्लगनि गेजेरजोंहाय आंनि मबाइलाहाय जोरखाया होननानैहाय ओमफ्राय दा नै गाज्रि जाबायबो आरोना दिनैहाय डिसप्ले थांबाय दा बेखौनो जोङो बानायनो थांगासिनो दङ बे सासे लोगोजों आंजों बानायलांबाय थादो लोगोफोर नैबे आंनि सेकेन्ड हेन्ड मबाइलमोन औ नै आयौ नैबेखौ आदा जयदेबनो फानदोंमोन आं बेनो मानो ओमफ्राय मालाय नै बिराद मोजाङै दङ जेबो जायाखै बेखौ फानखांनानैसो बेखौ लादोंमोन आं मालाय दाउदै बायदि लायो बियो जेबो जायाखै आयौ हरफिनदो आंनो फ्रियावनो सोर थांलायबाय लोगोफोर आंना मबाइल गाज्रि जानानै नै मबाइला कन्डिसना आंना ओरैबायदि गाज्रि बायखाबाय बायाखै माने सिगाङाव बायखांनायमोन नालाय नङा दहाय बानायनानै लाबोफिनबाय नै जारला ओमफ्राय फैसाबो गैया ओमफ्राय नै सासे फंबायनि मा होनोमोनलाय वान प्लासजोंसो भारा लानानै नै दा ब्लग बानायगासिनो दं आङो 2+ नङा 1+जोंहाय जारलासो जाबाय कन्डिसना सोरनावबाफोर आइफनफोर दङबा हरदो आंनो माबा सेकेन्ड हेन्ड बायनोसै आं 2000-3000 ओ दादा साइकेल तो कौन আছে নালাগে দে হ'ব পিছত আনি ল'ব হা অ দে मेन्टेनेन्सनि स्टाफ फैदों मुसानि गोदान स्टाफ नैबे आदाया शासन है दी हाही दी एक बार उस्तिगोन दिखां हरखादां इनिखो दाढ़ी तो ভাল লাগছি रे এই খাতা গুলো বুঝুন দাঁড়ি তো জানো না তো এদিকে থেকে মুন্সি আসলে গুলো মানে পুরোহিত না মানে ওরহি ব্রাহ্মণ বাইরে সবাই আনা লাগে তার না তাই মুন্সি না আরে তো দাঁড়ি সবে রাখা মানে স্পেশাল সোয়া চাই কিছু মনে করে আমি তো না রাখলা আবনা বানা এই প্রয়োজন হলে চেষ্টা করা যায় যদি দেখা যায় যে বেমার হচ্ছে কথা হচ্ছে না যে রাখলে তো না কিছু বেমার কম হয় যে স্কিনের বেমারটা কম হয় আমার জীবন মুন্সিগুলো আছে না আপনি সব বয়স 90 বছর হয়ে যেতে পারে স্কিনের বেমার এতে দাগ লাগানো ইয়াতে আপনার মানুষগুলো তলা পড়ে যায় না আমার মুন্সিগুলো তলা পড়ে যায় बेयाव मोनसे खोन्थागासिनो लोगोफोर दारि गोलाव लायोबा स्किना मोजां जायो ओमफ्राय दा नानेखा जायाखै आरोना जाबाय इखानथ' गोसोमबो नङा इ मानसिया गुफुरथार गोसोमबो नङा बियो गुफुरथार बेनो नानेखा होनोना बर' 300 दोन 300 बारा दोन नामा बेनाथ' जादों हनै नानेखा এটা আমার মুসলমানের হয় ঠিক কিন্তু আমার দ্বারা যেগুলো মুসলমানের তার না
এটা 100% গ্যারান্টি। লাগছে নोंबो কি হইছে ব্লেড না আছে আলে ব্লেড দিয়ে চাচার লগে লগে স্ক্রিনটো হেৰি হয় আপনি সাজতে ব্লেড লগালে স্ক্রিনটো বয়া যিমান বাৰ দাড়ি কাটবে ইমান স্ক্রিন বয়া কম হ'ব পাৰে কিন্তু ব্লেড লগাই কাটলে আপনার বেশি হবে এই কারণে আমি না কাটো আমার যেগুলো মিশে হয় তা না কাটো যদি প্রয়োজন হলে কিবা বেমার বা কিবা কথা হলে আমি কাটো তো অনান্য কাটলে বয়া হবে না super ada yang ada di